أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وربي ليس ينساه. واشهد أن لا إله إلا أنت ربي وحدك لا شريك لك. كانت صفات منك يا الله تدعو لذاتك فامحو الأنا فأنا أنا ولا أنا إلا أنا وما في الوجود غيري أنا. كانت يا ربي، كانت يا ربنا، كانت صفات منك تدعو إليك لذاتك فامحو الأنا فأنا أنا ولا أنا إلا أنا وما في الوجود غيري أنا. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نوح الحمام على الغصون شجاني ورع العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Miracle de amis de Sourate Yassine et les miracles et les secrets de Sourate Yassine. Wananyasi watukufu wa kheri wa jamalifu ngarihimidi yao Mwenyezi Mungu ikawo ze sifa zahahe zikaurongo waraha ye jaumba ye dunia ye jaumba mbahindu itoka uyonsi ze sifa za Mungu zijirongo za zirongo wa zamba famhul ana fa ana wathbit ana fa ana wala ana illa
ana ze swifa za Mungu zijirongoza zirongo warahaye jaumba haina mbahindu itoka uyonti zijirongoza zamba mimi nde Mungu kabati wasate netotsinda mimi mzima kabatu wabili kabatu jojake wabili kabatu joshinda yaumbe wala ujoshinda fanye nrongo wo itotsinda mimi thibitishe muhakikishe mjua uka hakika dami wa minda yewa yache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ze swifa zaha hezirongo wazele za ukandaye wa yeche yemzima kabati wabili wala wararu wala ujoshinda fanya nrongo wala ulona kudura wala ulona wezo wala ulona ushinzi wa nrongo itotsindaye zithibitisha wizo ze swifa zaha hezijithibitisha wizo famhul ana fa ana la ana wala ana illa ana wama fi lujudi ghairi ana daye wa yeche yemzima gari mhimidi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao iende mzima wa yeche yajitosha wayeche ngari muhimidi yao hawenji ikawo zenyunyi ngazimvumbu wao atairu sabahahu zenyunyi ngazimrahatao na sifambi ngazambao subhanallah walwahshu majadahu yezinyama zembe zembuzi ngizo jumotosu ifu Mwenyezi Mungu walmauju kabbarahu ye bahari ne maluja ngizo jumoto tuku za Mwenyezi Mungu zihamba Allahu akbar walhutu najahu zemfi hombani mwe bahari no majini zilio ngizo jumoto para Mwenyezi Mungu wanamlu tahta summi sukuri qaddasahu na zenyantu zeformi zenyantu honsini mwe mawe honsini mwema weziliyo zinjiyao harimwa mawe gizo jumotora hata na utukuza Mwenyezi Mungu honsini mwema we yao zehamba subuhu qudusu rabbul malaikati waruh والنحل يهتف حمدا في خلاياه nyoshi abei ngamwishi yao wana sauti wa he nyoshi walilao wana sauti wale nyoshi waitanganya haururu wananyoshi wale basi bale sauti ya nyoshi la wishi yao wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu vahibale nyoshi wana sauti mwishi yao wala valange shukuri yao na uhimidi ya Mwenyezi Mungu ya yiruma ya yinika akli na ujuzi ya huenda ya dore ngazinru zema yeja yefanya njizi haukanyoshi yekarenge mbendru ya uvundo nyoshi yekarenge mbendru inunkonai nyoshi yekakanti mahala wamba hindru inunkonai nyoshi yekakanzari mabanguzi nyoshi yekakanzari mamri waola nyoshi yekakanzari mamfuria pa waola nyoshi yekakanzari mapopoila waola nyoshi yekakanti vahanu waola ya mwereye amri Mwenyezi Mungu ya rambi yoharima suratu nahli sura ya abe Mwenyezi Mungu amba wa awha rabbuka ila nahli ye Mungu wagaho bomtume habe haze habari hambi ya nyoshi anitakhidhi minal jibali buyuta renga ufanye nyumba harimwa ye milima wa minashajari na harimwa miri na haina mahala ujoka ufanya bonyoshi fakuli ranzo ule eshahula shema utikensi bahano walo wade kansi harimwa mafulo erimema ya nunkawondo ya jibao ukensi bahano wema wa jibao urenge utsanganye wende watsanganye ufanye njizi haukailo dalawo na nzoni niko wanadamu like dalawo mtwanza wanje uchafu habo mtwanza wanje mbendru ya wola yabo eyakaubehaye amri yambiye nyoshi uwo Mwenyezi Mungu harima suratu nahli sura ya abei Mwenyezi Mungu amba wa awha rabbuka ila nahli ya Mungu nde ya mbeshe ya habari ya mwambia ya mforme nyoshi ukana veza ikangore ngwesha hula anitakhidhi minal jibali buyuta wa minashajari wa mimma ya'rushun fakuli enda hale bonyoshi ule shahula shema ule ukensi bahanu wa bondro utikensi bahanu wa gaba utikensi bahanu wa nunkona yiliye nyoshi ke dalawo itikena uchafu itikene wadisha ikene dalawo vahe nyoshi hadungu ye amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye nyoshi dungu ze amri ya kudra ya Mungu ngaendao heze amri za Mwenyezi Mungu yonde maana wishi yao ze nyoshi wakatula zidingo lazim na sauti wala vale sauti ila valanga zirahatao na uswifu ya humba ya dunia jalla wa ala jalla wa ala yonde maana bilokana wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu zenyoshi ngizo juma utoswifu na utukuza eyaziumba wanasu ya'sunahu jaharan fayasturuhum shamasikini o wanadamu eziliwa zahao ngo jumoto kufuru na waasi Mwenyezi Mungu
wal abdu yansa wa rabbi laysa yansahu. Mwanadamu ngudiwazo Mungu na Mwenyezi Mungu katumdiwaza. Mwenyezi Mungu kaja parodiwaza eshiumbe shahahe. Mungu kaja parohudiwaza bo mwanadamu. Nguhuniko mariziki wehila, yehunika mbendru wehila, yehunika reka we Islamu, reka we kafiri, reka huswali, reka kujaswali. Mungu kaja parodiwaza eshiumbe shahahe ngutsomnika mariziki. Narishukurie Mwenyezi Mungu yariumba. Raharja njiyo harimwaze sekrezahe mwanzani wa suratu Yasini. Mtume Ibrahim alayhi salam hajilwani mjeni, basi wo yajiliwane mjeni hatinzi mbuzi, hatinzi gonzi. Au kama Mtume Ibrahima hakahanza wajeni, hakaujibiwa na wajeni na maviziti. Hatinzile gonzi hampishia halekeze shahula wala mjeni wala ndisuhula. Mtume Ibrahima afikiri wala Islam jajua kaula kafiri, afikiro la Islamu mjeni ya mjilia wala ndisohula halemwatie ya heshahula. Mtume Ibrahim walau hamuzisa ukaya we dini ngioje Uislamu ngoje ze ibada ngizoje wala mndolamba ya Ibrahim mitsi Islamu mimi ba Mtume Ibrahim vanu majusi subhanallah vala ye majusi wala ngwambie Mtume Ibrahim ka vala ye majusi yewabudia mro valaika tuamini Mwenyezi Mungu shabalengo abudio mro da wala kwamba majusi wa kuabudia mro. Mtume Ibrahim hanervera hamdungu hamwambia rantse shahulaisho veza urantse shahulaisho jua utegash hamdungu na usome ivano tsika ujana utsinze mbuzi na gonzi nulise na bano mro abudo mro utoabudia Mungu kusabudia Mungu hamdungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapara Mtume Ibrahim direct formation za mbingu tremblema ye couvre-feu iremwa mbinguni, couvre-feu sairemwa mbinguni dans le ciel, couvre-feu. Mwenyezi Mungu apara Mtume Ibrahim amba ya Ibrahim ya Ibrahim ya Ibrahim abdi abadani wa ya'buduni 70 abdi lam ya'buduni 70 sana wa ya'budu sanaman wa ya'budu an-nar wa ana lam atrukuhu wa ana arzuquhu afa anta tatruduhu min wajbati at-ta'am. Mwenyezi Mungu apara Mtume Ibrahim amba ya Ibrahim veza urambie upare mwanadamu wala veza umpare veza umambie ya jatimize shahula shahahe mruka dozi ya mwanadamu shiumba atilemba hindu veza umpara jalemba hindu. Mtume Ibrahim shangamba ya Allah uka unipara hasibabu de mndu wala uabudo mndu utsuhabudia le jindu lila na bona mdunga. Mwenyezi Mungu amba olande mndu mwahangu ngamina mahame ngumfuka risuasandiza ngutsuhabudia mndu katsuni abudia shangu abudio mndu na Mwenyezi Mungu njamransi njamzilile marziki ya hae amtsomnike marziki ya abudia mraji amtsomnika unono ya abudia mraji njaparo mdiwaza mitsi diwaze shumbe shahangu mitsi judiwaze shumbe shahangu mitsi juranze shumbe shahangu rekani abudia rekakajana abudia iyonde yuwonde shumbe shahangu. Bahobo Mtume Ibrahim halimbahi ndo hasibabu ya mbambuzi hasibabu ya mbagonzi hunerveka humdungu humzilile marzikatile utomzilili ya shahula ya tile ba usikudzima basi wetsinde umliso zensupia wetsinde umliso zensupia wetsinde umnoso zensupia wetsinde wamumba utsojo nervera umdunge hasibabu mbamkate utsojo mdunge hasibabu ntondo ya nyama utsojo mzililie shahula ya tsitimizi hasibabu ntondo ya nyama na mbuzi mpare shumbe shahangu baola ngena mahamengo mfukare katsuni abudami Mwenyezi Mungu nguabudio mro nguabudio ndongo za ushirikina na ukafiri sha Mwenyezi Mungu njaparo mransi wala ntsina humransi shonde shiumbe shahangu la ilaha illa Allah mndampare yaje. Basi Mtume Ibrahim ashangaya hamba ma arhamaka ya Rabbi ma altafaka ya Rabbi badi mguwe na irumbi nezumbe za haho badi mguwe na rehma nezumbe za haho badi mguwe na subira badi mguwe na subira wambaje bo Mungu na mpare enda mpare bo Mtume Ibrahim ajatimize shahula. Mtume Ibrahim harambio afanya fijo harambio mbio bombio na fijo enda mparamba nzo wala shangaya eza jirindi nibo Mtume Ibrahim na hunizia nsitimize shahula hamba nzonde watimize ambeza jirindi hamba Mwenyezi Mungu yaumbe dunia hanipara hanambia ni hupare ye majusi wala shangaya amba ya Nabii Allah mimi mrubandi ni abudia wo mro jindu kafira mandami Mwenyezi Mungu haurongoza sababu dami
Mwenyezi Mungu urongoza ujoni pare mtume Ibrahim banaam wende shiombe shahahe yekadi waze shiombe shahahe yemru wala direct hambia mtume Ibrahim uka ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Ibrahim khalilur rahman hamba tikubali ranzida basa tisatislimu mtume Ibrahim. Mwenyezi Mungu hatu kaunidailia mimi usoni mwe mtume wa haye we mtume wa kamili kaja husaidia wewe ukaja uhimilie ukene haki rahanami shajinru kafiri lihundwe haki hauka Mwenyezi Mungu katwanzara nteshumbe shahe ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna khalil arrahman anna Ibrahim khalil arrahman hamba tikubali tito shahidu ka hakika tisilimu tinjo harimwe dini tikubali Mwenyezi Mungu hadungana na mtume Ibrahim ajaka ntu harimwe shahula handi sohula ya shahula basi wala majusi wayandi sohula ila mbahindu andi sahula mtume Ibrahim hamba ya ajaban ya ajaba ta'amun akala nisfahu wa huwa kafir wa akala nisfahu wa huwa muslim. Mtume Ibrahim hamba se miracle quel miracle shahula shaisahani dzima yembidi hashiliha kakafiri yemwatie nguilonga islamu ya ajaba hamba se miracle de Dieu shahula idzima nyama iloba hano wadzima harimo mna isahani moja alimwatie akakafiri asila mwatie aisilamu. Quel miracle de Dieu hamba ya numa majabu ya ukaesha hulenu hashili hakakafiri ngutimize mbidi ngaisilamu ha Mwenyezi Mungu amini eya umbe dunia watukufu ngarihimidi yao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngari muhimidi yao na humshukuria mwinji wa rahma mwinji wa irumbi mwinji wa sibra ngari muhimidi yao tena ngari muhimidi yao Allah jalla wa ala na utsaha ze rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi waheziumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama baada ya borjonjia uharimwaze sekre zahe mwanzani wa suratu Yasin rjonjia uharimwaze sekre zahe mwanzani wa suratu Yasin yavumbulwa uharimwa ye suratu Yasin ranguye aya numero 3 ranguye aya ya hekiswa ya howandu wako harimwa wa mji yandisa yo numero 13 suratu Yasin jusqu'à numero 32. À partir de numéro 13 ya suratu Yasin hatari wasuli numéro 32 ya suratu Yasin yabondo mahala joka ukale riwoneze sekrezilio harimo suratu Yasin riwone mwanzani uhirwa sahibu Yasin uparwa nde mwanzani wa Yasini nde uparwa woi nde ami wa suratu Yasini ikao havumbulo harimo sura hino ngarjo humona bandabori wone ze sekre eze faida zilio harimwa suratu Yasini neladha nera haijihundrawo harimwa suratu Yasini neze fadla zijihundrawo harimwa esurainu buwatukufu ihondi horjoka unjia shatsati midia Mwenyezi Mungu gamjoni samihi tena nirenge mna dakika mzima niswalie mtume besho gamjo kanza nibeke message ya howandu wala wakaubesho le dalao nwabeshe message ili wajusu kwa jogo iparisa o watu parisa shanga mjoni samihi nirenge mna minute gamjoni samihin renge mna minuit nibesheye ekairi wahezi umbei ikao haini saya hatoka udoreshe ya simasi wandu wa hahe rivehe mbavi salamu rizivehe mbabo mtume Muhammad ngeni njo harimwe darasa. Permettez-moi mes frères et sœurs, je vais prendre même une minute pour saluer, pour envoyer le salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amjoni samihi watukufu niveheze salamu sonti pia rimbesheze salamu ekairi wahezi umbe yakauranza yuranzo wakati yakahufa le kalima la ngutsomba ummati ndo ummati wa hangu ede mndu wa mwando ujoka uroka ho kaburini le kalima la mwando ya julambia edaika Jibrilu madha fa'ala Allahu bi ummati Mwenyezi Mungu hafanyaje wa ummati wa hangu ya ummati wa hangu nguoje kaifa ummati yenso kiyama eka jangu rongowo hosoni Mwenyezi Mungu le kalima ya joka ulamba eka saha haninko ruhusa eka Mungu hasaha mninko autorisation ya rongowe basika naudi wazatu jurungu tsamba hukumu ujije o wanadamu
jao ummati wa hangu na watende ummati 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 o harima ya sirati ngujo huja tujuru hasa haviri harima sirati katina tabu mtume za salama shatu jurubo ya vira kajanda zahe hasa vira harima sirati kajanda zahe sharudi hakansi harima sirati mtume kasaviri nguzo jo kanso harima sirati ndabo babya harima sirati wanrungu wa virawo nguzo dori diye umbela nruduwa ya amba ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi wabite watiwe mtume hata rumwe surati hajangu tsombela nrodu wa wavire haja hakansi mtume kuja koja rumwe surati tena ya damba wanwandu hangu ya Allah ya rabbi na wavire ya rabbi sallim watiwe mtume haja rumwe surati ngutsombe ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi sallim wasalimishe na wavire mtume Muhammadin wakati ya ujuhe masihungu swali haso sijidani halili hata ngutsomba Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati hani kwa dua ya wombe hizo yanzao hamba haye haidua hiyo ya je ya shafi wa ummati wa hahe insa kiyama ntsina za hamba wala ntsina za hamba hauloya hapa suluwa shahitwa hadeziwa haina nrabu hakaziwa haina uchafu hakaziwa hasubiria haina tabu haonesiwa hafuliwa bwe hadungwa woha wakanza ya uloya hasubiria basi wa yapasuluwa shahitwa ya ndisobigwa ibidia juhe ya ombele duwambi shangutso jusa shahitwa ya hamba Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun Mwenyezi Mungu wokowa ye kaumu ya hangu wasamihi bakwa tujo izo warendao ya Rasulallah ya Muhammad ewe mtume wa Mwenyezi Mungu watukuha Habibullah ewe mwanzo Mwenyezi Mungu ngotsore mwankode we pasula wa uso wamba Mungu wasamihi we na roho njema mtume we na irumbi mtume hure mwankode hure mwandaro upasula uso damu ngedzubao ngotsambao wasamihi Mungu ba kwa tubenza wende taifa mtume wende hufuliwa bwe upasula wa uso yemindu ipasuha damu yidzubu mtume hutabishiwa yedaika haja hamba Mwenyezi Mungu hawambia ikango wanzo uamrishe ye malaika ngwajo udzubisa emilima umji wa taifa ngwajo urikishiwa kabatu jobaki mtume Muhammad hamba la tiwasamihi huenda ngabojo huja ya zalo Islamu mtume Muhammad ngarubesha uze salamu rjonjio harimwe darasa ya heze sekre za suratu Yasin neze sekre za hemwanzani ujihundo harimo suratu Yasin neze mirakli yazifanya ngarjobe heze salamu za hatu hamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ya man u'tita shafaqata Haruna ebu mtume Muhammad wanikiwa shairumbisha mtume Haruna wa u'tita sabra Ayuba mtume Muhammad hunikwa yasubira tena ya mtume Ayuba wa u'tita tawfiqa Shuaiba mtume Muhammad hunikwa ya tawfiqi ya mtume Shuaib wa u'tita jamala Yusufa hunikiwa za sura njema za mtume Yusufa wa u'tita shaja'ata Musa mtume Muhammad hunikwa ushujaa wa mtume Musa wa u'tita rifqa Yahya hunikwa shairumbisha mtume Yahya wa u'tita hurditsena hunikiwa qalba Ibrahima hunikwa roho njema na mtukufu ya mtume Ibrahima wa u'tita hurditsena mtume hunikiwa as-sabr wa rahma haina nrongo pia zitanganywa yezahemi mtume pia zitanganywa hunikwa za daraja pia mtume ushujaa wa mtume Musa hunikiwao ye rehma ya fulani mtume fulani hunikiwayo ze sura za mtume fulani hunikiwazo zitsorengwa pia zitanganyiwa hunikiwazo ndawawe chebo mtume Muhammad kabati wa vili tena wende mzima ogharimwe ziumbe ze sifa pia zarengwa zatanganywa wanikiwa ndawe waweche haina mtume wakanaze sifa za hahe shawewe zitsorengwa pia hunikiwa reakanaze sura njema zitsorengwa hunikiwa reakana shairumbi hurengwa hunikiwa reakana ushujao zirengwa hunikiwa reakana sibra urengwa hunikiwa reakana urongo wana fasaha njema yirengwa hunikiwa reakana haina sifa njema
wazirengwa hunikiwa kaannaka qad khuliqta kama tasha ngawe hama hutsoumbwa ye namna wakahanza ikamrungu hangalobo mtume ikamrungu hishilobo mtume ikamrungu hangaloze sifa zaho pia mrutsoka hamabala hutso hamahwambia Mungu kanga mwanzo nikejao haukakutsina kosa bo mtume kutsina foti bo mtume we kutsina hata mbankudi bo mtume we kutsina hata mbafoti bo mtume ngawe hama hutsoumbwa ye namna wakahanza hama hukahambia Mungu kana ngamanzo ze surwa zikejao ngamanzo ze tabia zikejao ngamanzo ushuja ukejao ngamanzo shairumbishi kejao ngamanzo roho ikejao kaannaka qad khuliqta kama tashao khuliqta mubarra'an min kulli aibin huumbwa kutsina hata mba aibu bo mtume kaannaka qad khuliqta kama tashao ngawe hama hutsoumbwa ye namna wakahanza habibuna mwanziwa wa hatu mtume Muhammad habibuna ma khalaqa al-ilahu wala bara sharan yuraka Muhammadin ezumbe Mungu yaumba kawajaja no kawanahuja ujoka hamanda webo mtume wemzima wawe chebo mtume ze sifa zaho zende haujamalifu na utukufu salla alayka Allahu ya Rasulallah salla alayka Allahu ya Habiballah salla alayka ya Habiballah salla alayka Allahu ya Rasulallah Allahumma salli wa sallim ala an-nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وتكفو نرنجيه أغريموا زخباري زاهمانزاني وسورة ياسين narinjie ogharimwa ze habari za he sekre ya he mwanzani wa suratu Yasin rujowona tena ze sekre neze miracle zijihundrawo gharimwa suratu Yasin haukainu sura ya bali ya ndrongo zinji inu sura ya mbwawo kalbu inu sura ambao ndero howiyo inu sura ilona ndrongo na mnofu na utukufu inu sura ilona utukufu ndondondo aizo na mjiprepare rinjio gharimwa ze sekre hizo bo watukufu rinjie o gharimwa ze sekre hizo bwana ma watukufu hizo ngarjo usoma ze aya za suratu Yasin ewanzo ya doangalia harimwa ze aya hizo ngujojua bu msafu ya doangalia ulo na telefoni au kakuna ujo doangala mwe telefoni au ke telefoni ngorumio ngalo darasa ulo na msafu wanzo yangalia ze aya ngarandi sawo ye numero 13 ya suratu Yasin ivumbu wao ekiso ya he mru wamba Habibun Najjar ngasi harimwa ze miracle za he mru wamba Habibun Najjar ledzina hilo Habib an-Najjar ikawe hazi yakanio an-Najjar hakaufanya hazi zamiri woyimru akaufanya hazi zamiri de mana yambo an-Najjar shaye ye swafi ledzina la hake ye hambo Habib alafito tsanganywa wazima ne hazi ya hake yakahifanya an-Najjar yani menuzie an-Najjar menuzie akofanya hazi zamiri de hazi ya hake ye ufanye mbeza hazi za hake Mwenyezi Mungu mbariki amnikaze neema za hake hado hambo Habibun Najjar basi wala Habibun Najjar yakofanya hazi zamiri woye hambo sahibu Yasin oinde mwanzani wa suratu Yasin zabarindi nikawo havumbulo ogharimwe Qur'an ogharimwe suratu Yasin riko hisoma zabarindi nibo ko woye hamba nde mwanzani wa Yasin hafanya ndongo indini Yasin siningerambia ndongo hindini ikawusihi soma haina usiku esheleka ngari somao ridojua eza haja neze miracle za haja oharimwa suratu Yasin ngerjo umambiani zeme ujuza neze faida za he sura yinu Yasin ngarjo handisa bo watukufa basa rijeriwone Habibun Najjar ndi mwanzani wa suratu Yasin mguna ritsanganye sina mbebo na mwambe amin mguna ritsanganye sina Habibun Najjar oharimwe mbebo ya Mwenyezi Mungu ndi mwanzani wa suratu Yasin mgwari tsanganye sina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeboni mgwari tsanganye sonti pia ogharimwa embebo ya hage narandise renjie ogharimwa ze aya za suratu Yasin rahane janji oharimwazi aya ngamjomweshelezani mnandongo mtit au narzimbabi njani mwambieni omusizoni hombabi dobo hari horjoka hende onrune shelezani tijodiwaza janat kanzani mwambieni tidiwaza si wanadamu uhusu mna message muhimu ya wala wanrikao wakautaha wanambiye izo wa sante waishia wala wananedua haswada wala onditena
wakauritaharu wabeshe dalao ngabu wabeshe wa rahayatu wa waswili ngabu ya wa waswili wakautawaneleze na tsushinda na waparisa uke telefoni tikati baya rangujana tikaurepoze shaitwa rangujana tikati baya telefoni shale omjordini buwe tena mjibua shajana tikati lemewata shaitwa aizo amjoibua le telefoni lewe yinubanu tsalebanu aikasa stimiza mjibua esheleyo anukajoni parisa bismillahirrahmanirrahim amjone shelezeni kutayo buhari ntijodi waza au kayo muhimu ni mweshelezeni zendongo yuzu na mnesheleze buhari yabo ni mwambieni rikao do wakautazile dalao ilena wajue namna wajue parisa haraka haraka no wekao kwa japarisa wanambie naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ikamrungu somwe Qur'ani mrungu andi somandoni wa sura mdure a'udhu harine bismillah d'accord ikangu andi so au début de sura tu vas commencer a'udhu avec bismillah sheka mrungu somo buhari maaya mrutsore a'udhu basi mrukare bismillah yani kazi aya ndo buhari direct mrutso andise a'udhu mrari andise aya direct mwelewa zabari a'udhu billahi minash shaitanir rajim واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن بسم الله تسدواز مالا دمو تسدواز تسدواز مباب نمنشلز ريشو نجوكا كويلم كوسومي سورة ياسين بسم الله وكم رسومي اياريشي بوتوكوف شكم نوش دم سومنيشي نارندلي فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أأتخذ من دونه آلهة
إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. Ze aya rakauzisoma zinu pia ngazifumbuao ekisa ya Habibu Najjar. Ze aya zinu pia razisoma zinu ngazelezao ekisa rejoka uyeleza waha neze miracle neze miujuza zivumbulwao za husu emwanzani wahe Yasine. Wanama ntimlatizeni hata minuiti wala ntimlatizeni dakika wala segonde enarinjie oharimo omnonfune habari ya hedeba ya he sahibu Yasin ekaritimisi ya borjo mwambiani ze sekre ne ze faida zijihundrao harimwa suratu Yasin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaumbe dunia ngurambiyo oharimwa yosura yinu Yasin ikaonga miswiru kawenje harimwa nyenyu yanza leonga mjouju wale kondo lilio harimwe Yasin ngamjouju wa faida zinji zilio harimwe Yasin neze faida zinji zijihondao harimwe sura yinu ngarjuzi wona ze sekre hizo shanarandi seze miracle rans o harimwe ze miracle zivumbulao aya numero 13 suratu Yasin. Mwenyezi Mungu ngwambiyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaje yarambie si ummati wahahe ukana uandu wa Maka wakaukufuru wakaudeya mtume wakautabisha mtume masahaba wakautabishiwa wakaudeziwa wakaurohorwa bonsi wakahulwaya wakauteretewa naye. Mwenyezi Mungu akaubeha yesura yinu yaje yarambie emwanzani wa suratu Yasin. Ye mwanzani wa suratu Yasin za muhonda watu rizirenge zike mfano itike jaka tudoka mrarenge Yasin ngutosoma jaka Yasin no ganzo usome uju ebano ngamwambwende yebano mwanzani wa Yasin ndo ye mwanzani wa Yasin hafanya eza muhonda ndazi eza tsongeza ye mwanzani wa he Yasin za hafanya nrongwendi eza muhonda ndi eza jirindi enganzori renge mfano hindi shenkeze hindi renge mfano hindrini ititsoka hamajaka ititsoka hamabalanga tsungoso majaka basi Yasini bibala rongo hindi aizo yonde maana Mwenyezi Mungu yambia umtume ili yarambie sonti pia yambie masahaba yambie ummati wahahe
Ngurambiye ukana wadrib lahum, waremeye mfano bumtume, watole example bumtume, wanike wa mfano ikawandu kwa tuamini Mungu ngo mtabishao ni wa dini na udeziwa na urendaje mtsikani harara baya sininge na mwanzani wahe wambwa Habibu Najjar. Wadrib lahum, waremeye wa mfano, uwanike wa mfano ashabal qarya, wandu wako harimwa wa mji unu mjinda ubi wanazioni ngabo hamba wa mji ukauparo Antiokia ngabo wasatse na wambokana ti Antiokia shamahala hunraji Allahu a'lam Mwenyezi Mungu nde ujuo ngabo hamba ukana wa mji ukauparo Antiokia iwondo mji wambo qarya ni yonsi ya kamili nkuu haukawa katiyobeshwa mji mhuu otoparo qarya tujuru aizo qarya wotujuru mji mhuu ndondondro awunsi nkuu aizo Mwenyezi Mungu amba wadrib lahum mathalan ashabal qarya, waremeye mfano uambiye ze habari zaho wandu wako harimwa wa mji idh jaaha almursalun, wakati wabeshe wa yemitume. Mwenyezi Mungu wabeshe ya mitume zenrume zinu zitolwa ni mtume Isa alayhi salam. Mtume Isa hambiwa ni Mwenyezi Mungu yabehe wandu fulani nrume, Mwenyezi Mungu ndiye watungua yambia mtume Isa ya wabeho mahala yiho wandu wakawaabudia masanamu, wakawaabudia masanamu wayafanya ukande Mungu, wakaufanya za ibada za hema sanamu yala vahe Mwenyezi Mungu hakaweha mitume harimwa omji uo nensi hiyo. Mwenyezi Mungu amba idh arsalna, ndo wakati raveha ilaihim wandu wako harimwa omji nensi hiyo ithnain, riwavesha ya mitume waili. Subhanallah, mitume waili nkado nzima bomze yote ndongo nyango yoka ikiri jao mitume waili watuenda mahala wazima sha Mwenyezi Mungu wonoko wandu wa mjini ho waka waiswafi wandu waka harimu mji uo wakana roho nziro, wakana roho nkuu, wakana roho nkuhuru tinku roho nkuhuru na roho ya umasakri na roho mbi wo kwanza ishe Mungu avumbulo wo kwanza ishe ndongo za kidini au mrawambie ndongo za Mungu ziroho za hao zifu zire mwatampo zinjankutsu zeroho zitoka qalbi qasi roho za nkutsu Mwenyezi Mungu amba idh arsalna ngasari suratu Yasin bwatukufu ngasohari mwe Yasin iliro jo wasuliri woneze habari ndo iliro jo wone mwanzani wa Yasin mkemakini mdunge idh arsalna do wakati rawabesha ilaihim idh arsalna ilaihim ithnain, ndo wakati kao riwabeshe ya wandu waili mitume waili fakadhabuhuma, wakadhibisha ye mitume waili wala wa waharaya wende wandiso wafulia mawe na uwatabisha wa waharaya. Mwenyezi Mungu amba fazazna bithalithin, ririditse na ribeha mtume wararu yende atsanganyihe no waili wala waketro harimo mji mzima yabonga nyijua bomsamjo kabokwelize noko katsinyango. Mwenyezi Mungu amba ngarimwe Yasin idh arsalna ilayhim ithnain, riwabesha ya mitume waili harimwa mji huo fakadhabuhuma, wa wakadhibisha wandu mji wa haraya wamba nyina ndabu na mwenzani kartwanda ndogo za mitume wala ndogo za kina mna mwenzani wadungu. Mwenyezi Mungu amba fa'azzazna bithalithin, renje zaona rajute troisième hambariditse na ribeha mtume wararu hende hawangaria watsanganyihe iliweshelezo wandu wa Mungu kashe mitume niraru ni faida mkerat ikamharaya wo ikamtsumanza ewo ngamjoka amba wo ikamtsuma ewo mitumera ni fed yani ne kamwa harawo inamtsorenga wo ashe ila mregewe ashe yani fa'azzazna bithalithin. Mwenyezi Mungu amba arenjeza wararu emitume wakawararu ngasina mriati ya komantari vale amba ukana ariye volume mungu yo hambwani shaye mrumza basi abonga misuru kabisa nda ya yeche emananje wana mruwa satsena yanzi habo na mtsomjibu yabo ekanyi nyinka mtsuishi yando na mumjibu ekanga mwisha wando na mumjibu batsono mraba ya komantari vale ukana yevuangu yo hambwani shami ntsuo na ukangi yo hambwani ngamono kanyo tspia ngamwisha wando alhamdulillah de normali nsujatsa amba mtusheni regle volume tjordi tilatse connection bwa tukufu na mtsomangala mumjibu ranzi mwangaleze habari ayuso. Mwenyezi Mungu amba fa'azzazna bithalithin, ribeha wararu tena watsanganyi hawa wararu wambia wala wandu wahomji ula ukana faqalu wamba
wamba ukana faqalu wamba inna ilaikum mursalun yemitume wararuwala wambia owanru wa mji ukana inna ilaikum mursalun sisi si mitume ravehwa ni Mwenyezi Mungu jeri mwambieni eza Mungu hayuzo wananyasi wasawa reponde wajibu ke songi njema yabola utuishiando aboyo nde telefoni ya hahe na regle o hahe aizo faqalu inna ilaikum mursalun wala wananyasa wala wamba ngio njema atemaranyasi doridori memu nsudo mwona hakuze nsuzini mwananyasi tola tena doridori awurambe Ibrahima awunambe Ibrahima manyasi Ibrahima tola bala Ibrahima doridori Ibrahim amono tola hatiya tena bayo kate nsubali munga njebe shati homo mwona ndono roze nsuzini nsudo mwona mbese nsujuandele joto tiji Allah wa alamu tiji lele joto muhimu nam aizo faqalu wamba inna ilaikum mursalun wala mitume wawararu wamba ukana sisi mitume ravehwa jere mwambie neza Mungu jere mweshelezi zeneza Mwenyezi Mungu ukana rehabudie Mungu na rihense masanamu na rihense jao qalu ina ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna watwandi saila polomiki ya mitume wadingo hambi wayo wetezwa sheheri daila polomiki ya mitume wadingo ambilwayo wedharaulo yarimwe ya siningereleza qalu wala wanru wa mji wa mji ulabo waone mitume miraru ya lapia kwa toto nyenyekea shehitwa shaqalu wamba wabendin ma antum illa basharun mithluna nyika mtsina mbasheo wala utukufu ni wanadamu Muhammadasi mtijamji nikapwe na ujinika daraja mitume tamlawa mtijamricha rivanu kwa jirando wanru wa dini kamtawa fani kama tumjirinde kibani imba difference atundasina nyindi kwa si wanadamu madanyi si hula madanyi rendo mshana na madanyi yekanyi mitume tsindabwe mtume ye mjodo kama maskini huno mwe kreve wono mjodo kana nzaya kama tundaba mwa wala mjoka mitume yetsuka mombodu za ndongo zanyu zireglera sampursa tsindabwe mjodo jina mitume vanokutambirwa ye Mungu ambilwa kai mtume shawo mwanadamu lazima one tabu lazima one mitihani lazima yake maskini lazima onde riyad lazima tsunde uwo mwanadamu kujambilo kamjambilo kawa isigalengali ilo yode namna mitume wakaya yo hata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatodambiwe hadisi hata mtume alayhi hatodambiwe hadisi yo ndio yo hatodambiwe وقالوا اتنروا ما كودمبيا متمكا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق odambia mtumeka yewe mtumendi mtume wendo hoshindo nienda ulumbaindwa mandasi ulo shahula mandasi sindabwe kawe mtume tuka Mwenyezi Mungu udzubisiza hola ho mbinguna udzubisiza zindupiya wanzawo utike hari matabu ya ujodofuli wabwe ya ujodo yengo ya ujofanja izo tsindabo ituka Mungu haudzubisiza malaika walo mbinguni na shahula shalo mbinguni na miro ya maji na planet ya ujosufre na kuna josufre sindabo subhanallah sitoko izo zandi sarangu hale hadisi ndiyo ya hema adui wa Mungu waona mruwadi ningu tabiho nge harimwa tabu otomba kaizo kweli wala mruwadi ni tuka Mungu hamsaidieje na hiyo mitihani mngungula uzoezi umbeza alafu hadisi ndiyo to jona mruwadi ningu tabiho bane mana watu jombela duende wala jombele duaje na mngunguri la uzoezi umbeza akatoka jombela duara rambeje yani rititabihe duniani ye mtu mato jotabia sisi rijombele duara rititabihe iyo ndaibe duwa yoto joko tabia ye mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jofuli wabwe sisi ritifuli wabwe ye mtume Musa hatojodungwa wanzo ulwaya fe batu sisi ritidungwa ye mitume watu jone swatabu batu ye ngofikirika sisinga sina duwa nkali rahana mitume wao ngofikirika sisi rilwa haizamari lyoka na mjombeleze duwa nyinyi atokote belada ajiri tsombele wanadamu za na mjombele mtikari matabu mtikari ma problem esida wa mitume kwa wanadamu wanate mitume wanadamu hayuso wakaudotesha ye mitume hadisi yo ndisa hale wadotesha mitume na wafanyila stiza na wafanya na wateza sheri na wafanyila madarau alafu waambio kanendini qalu wamba ma antum illa basharun mithluna wawambia wala mitume wararu wala ukana ma antum nyika mtsi harimwambandrongo illa badi ukana basharun mithluna nyinyi mitume hamandasi ni mitume hamandasi kamtsina tamba sheo kamtsina tamba utukufu kamtsina tamba rongo mtijamdo jitina na ndini kamgani na rongo jo kamjifanyilia jo kamjombelaza dua ibanza dua zanyu kamtujombelea ibana wadisufanya batana subhanallahi alazim ma antum illa basharun mithluna wama anzala arrahman min shay'a wala wanru mjingo
wambiao ye mitume wararu walaukana wama anzala arrahmanu min shay Mwenyezi Mungu kajadzubisa ndongowo nyika mtsina mbarongo kitswaniho wala nyika mtujwa mbarongo ma anzala arrahmanu min shay nyika mjadzubisa ndongowo wala kamtsi mitume wala kamtsina ndongo mujwa umuzi tswani hanyu nyima laba wajinga kamjasoma ndongo za hanyu in antum illa takdhibun kamtsina mbarongo itsotsi ndabo vous avez menteur vous êtes menteur nyi wandu majindu wandrabo la hawla wala quwwata subutaga bili mitume wararo wandu watsamba nyima menteuri ha utusubutuka bili mundu wadini jau tsamba wejindu landrabo jau kaja udeya ha kaja huwa kaja subhanallah badi wanadamu ngabu wanadamu zero za hawa na mwishe aya ngasana moya sinshele kanga rusomauze aya ritidoka hamwana ngarusomao jaka c'est pas comme lire comme ça non et quand garsoma on garde shele zila fundi aka utafsiri henga tudo shele ikasango som in antum illa takdhibun قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أنتم ربنا بس وانبيه ولا متمكنا ما وما أنزل الرحمن من شيء مغوكا جنبش يعني نرونغو زهانيو نيكا متنا مرونغو مجواو ني مالابا يزitwa zahanyu magunguhu ni wandu wajinga mtona marongo mjwao mjemjida yukam somo arimwe rondongo ni Mungu na nika mtasoma rongo zanyu wala kamtuja rongo zahanyu in antum illa takdhibun kamtsina mbarongo itsotsi ndrabo yani yosufanziro kwa jamba ukawamba ndrabo kadonzima umbila undaru kwa jamba uka mwamba ndrabo une fois ou deux fois trois fois no wamba in antum illa takdhibun yani kamtsina mbarongo itsotsi hamba ndrabo yani yapoza ndoko za pia ndrabo nabo warenge mitume wala ukaza ndoko za pia ndrabo subhanallah haina mndu wa dini lazima yambiwa ukaye mgangi monsi harmazi aya za Qur'ani zeleza illa sahirun mubin haina mndu wa dini wa kweli lazima yambiwa ukaye magicien ye mgangi monsi ukazo sufe mitume lazima yambiwa haina mndu wa dini lazima yambiwa ukana ye mwanza ndrabo haina mndu wa dini lazima kazi wa ndrabo ukana hahibi au hafanya zina hamiti mwana wandu au hawa mndu lazima kazi wa ndrabo hizo Mtume Musa akazi wazo ukafanya zina Mtume Musa akazi wazo ukafanya zina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazi ndrabo ukafanya zina Mtume Muhammad sallallahu akazi ndrabo kahahibi Mwenyezi Mungu azubisa aya wa makana linabii an yaghul mtume weka juhiba na wede mndu muamini fujula dunia wamkaza mtume ndrabo karahibi zindu Mwenyezi Mungu akazubisa aya jahannam mtume akazo ndrabo mtume weka wotibuizi wakajahiba Mtume Muhammad lazima mndu wa dini akazo hizo pia haina mndu wa dini lazima haina ndongoza hum décourage za hum sisantini za hum rendaje pia lazima ziviri hizo waambia wala mitume ka in antum illa takdhibun nyinga mtsunga manda bahe wala mitume wararu angaso harimu yasin ngamfikiru kanga mdunga wanga misiru kanyotsi pia ngabo wazingaro mswafu angalia yilirjo wasulu bandra karja wasulu harimu le kondo hondo raha karja wasulu harimu wo mnofune le kondo hondo la hemanzani wa yasin yabona bortoko wasulu wajaa min aqsa almadina bani hadisi sandisa wajaa min aqsa almadinati yabona bortoko wasulu raha karja wasulu amisuru kanga bwangalo mswafu ngabo watwangala mswafu sha wa hifadhi yasini ngo idunga ngamisiru ka harimu anyu je suis sûr entre vous ngabo wa memoriser yasini ngo ijwa ngo ngawo pazapa amisuru karatimize darasa bano haina mra Mungu torongo msafu ya buwe yangaleze aya wadrib lahum mathalan ashab al-aywa ngudo jibi wata wadrib lahum amisuru kamnu ngudo jibi kamra renga yasini habu ngudo angalia yewa amisuru wallahi jesu amisuru kaina mtima bonda ngudo jibi narendele basamba قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولا مitume wararutwa wambia wala wamrua mji ukana qalu rabbuna wamba imguwa hatu Mwenyezi Mungu yaribeha ya'lamu yengu juo ikanyika mtuzi kubali ikanга mzihara yao mrifuli yabwe mriharaya zahemgu ngujuo inna hakika sisi mitume wararu ilaikum ohanyojula mursalun si mitume wama alaina illa albalaghul mubin kartina mbarongo yofanya itotudokari mwambieni rimbenulieni ejo amininda yetu jo amininda sikarna hum forisen
karina humtabishani karina mforisani mje muishile mirongo ya Mungu singarjo hamba ejo ishilanda yetu jo ishilanda ejo anza dunge nda yetu jo hanza nda yoti haza hatu karim mforisani mfanyi seza hatu ndo demba do tohamba eza hatu demba binu do tohamba wama alaina karitsina mbandongo illa albalaghul mubin itoto ndo karim ambieni rimvenulieni zentongo basi yode matongo yatu msidunga de msojwa nyinyi kamsidunga yode wanyi msojwa msidunga de wanyi kamsidunga de wanyi karsijwa shetu tunga yatu tu rilague tu rawambie Mwenyezi Mungu ambaja basi yende baadhi hatu qalu rabbuna wamba Mwenyezi Mungu ariumba ya'lamu asijwa fete de huo asijwa fete inna ilaykum la mursaluna hakika sisi mbele yanyu rivele wa mitume haizo wasawaju embabe hatu ndiyo ndo tsohamba ni mru wa dini ndo tsohamba kamru khajadunga yo tsamfera hutidoji complete mratsi doji komplike uka bofu banure wambia wo kwa kiri yo tsamfera hoyo hakiri yo tsamfera kajakiri yo tsamfera ezaho wambe basi zaho ndo hapa abo pweza ndo mndu tsopweza hahe udoshayoka mwambie mwana upweza hadungu ndizo kana cha upweza mwambie mrumma kanitsinje mango tuswali ambie mrumma ambie mrushabo mrumsha yewe kutuswali mrumma yewe kutufanja mwambie utopweza satsudo kamrada zake bubu anzo wambe mweza tudo tsodo hamba na wadunge na warideye na waranze na watiranze yotsafera tu yo ya Mungu de joka ujaila mndu yananze au ya nienge au ya niulizo Mungu de uju sheya hatu ndotsodo hamba bo watukufu na tsodo wambia na tsodo wesheleziza ikawajiri wandizo kwa jajiriwa wahudeya kwa jahudeya mwimu ndiyo wala mitume wamba wama alaina illa albalaghul mubin wala mitume wambo sisi kartina mbanongo ya hatujuu ya hwamba itoti ndo kari mwambieni rimbenulieni za Mungu aya wala nrwa mji wajibu ya mitume wala ruwamba inri qalu inna tatayarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim wala wanruwa mji la nrwa majinru swafi duna inungiyo na wanruwa majinru duna inungiyo na wanruwa roho kalbi kasi ngiyo na watu wa roho za moro duniani vanu va watu wa roho za moro vaviri watu duniani vanu wakana roho za moro ay qalu wambia wala mitume inna tatayarna bikum sisi rimrengeni lagini yani nyinyi lagini nyinde mwatsongezale juwaliwa lao la haula wala quwwata illa billah yele kalima ilo litsobaki hata liwasulo wa komoringo onilo le kalima la hambwa omjini wa hemwanzani wa Yasin litsobaki duniani hata owakomori wajawarithi le kalimadi hilo no kufuru la hawla wala quwwata illa billah abonru doji jazizaja ukangwa lambao balangu kwa tujo kabalangu kufuruo kwa tujo ikaizo zambwa harimwe Yasini na balamrungu somo Yasini balamrungu somo Yasini henu siku Yasin wal Qur'an al Hakim alafu mraja wono wandu wa dini banunyi wandu wa dini ndanyi mwatsongezale juwaliwa lao banunyi wandu wa dini ndanyi mwatsongezaze tabu zino kamru wa dini hafanya naye yao madhambi yake yote ndajoka utsongeza liwala ulitiwale bwatukufu kabati mrujo kautongeza juwali wale au yatongeza juwali tiwali haina mrune madhambia wala taziru waziratun wizra ukhra kabati mrujo kauroya madhambi ya mananya izo zokwela undrabo ngilo ukalitile kalima hilo wao komoro ulamba haina mru wa dini yafanya naye wotosubutiwa mbe ukana vanyunyenyi wa dini nde mwatsongeza le juwali wala subhanallah izo zambwa harima Yasinu kayo shirki izo zambwa harimwe Yasini risoma o haina usiku kayo shirki izo zambwa ukayo haram ngatoka uzona basi aya izo zambwa ukayo haramu muislamu kamba kalima jilo ilo kalima la hema kafiri ilo kalima la ho wandu maadui wa Mwenyezi Mungu do wakaudambia wandu wa dini ukanyila gini nyide mwatsongezale juwali walao nidanyi mtoka utsongeza ruhome so rubango ni kiyama nidanyi mtoka utsongeza rubango ni kiyama ruhome so yabo de wanyi mtotsongeza bango ni kiyama watu watobaki vavo de wanyi msitsongeza juwali ni lisiwala de wanyi la haula wala quwwata illa billah ngizo mguna risami hiba wandu wengi bese kwa tujua watu wengi kwa sijua le dhambi lilo watu wengi maskini Mungu msamihini mananga misuruka wengi wakauzamba shakwa jaka ujua maskini
wengi watofikirika ilo kalima basi la shikomori basi mrambe bahi no ilo kalima la shikafiri ilo kalima bila shikafiri la vumbulo uharimwa yasini bwa tukufu la kaheleza edanje aizozo kazambwa haina mrungene madhambi ya hai kabati mrujo kufanya madhambi ya tongezele juwali wale au mrafanye madhambi ya tongeze tiji wanrahimu bango ni kiyama haina mruneza hage Mwenyezi Mungu amba man amila salihan fali nafsihi ejo fanya njema izo za hage wa man asaa fa alaiha ejo fanya mbi izo za hage wama rabbuka bizallamin lilabid Mwenyezi Mungu yekadhulumu eshiumbe shahaye izo kazambwa wandu rengo wandu wadini wandu dohamba besho wafanya madhambi haina mrugene madhambi ya kabati yatolwe nyongo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wende yatolwe nyongo waeche wadunga bo pia madhambi na mazambi aizo mruka do zamba we hamara mwanamshe wa dini hafanya nai afanya dhambi hawandi somdeo kabanyi wa dini danyi mwatsongezele juali walao badinga watso wa dini wafanya madhambi menjibu watuku furaha naye mwanamshe wa dini hamitiwa abonga mtungo ambe kana nyida ni mwatsongeza le juali walao hai badinga bo wenji watso wa dini wamitiwa na nyika mjawambi yokale juanga liwalao bwatukufu mru wa dini yambilo ukafanya mnandongo hausu havunzu mna mnyongo mru wa dini yetsambila arifo mtu wa dini afanya 40 basi abonye tsorenga pia mwandisa wandu wa dini wanu ndo wa kamkarazi wandu wa dini wanu ndo watsongeza lino ndo watsongeza zino wandu wa dini basi abonye tso hamara mmenye wandu wa dini pia msasanya mwende izo kazirambwa izo kazirendwa aizo narendeleshe leye ze dakika tijobeza zihisa bwa tukufu Mwenyezi Mungu ngurelezo qalu wala wandu wa mji warongoa wamba qalu wamba inna tatayarna bikum sisi rimfanyia nukanyila gini nideni mwatongeze mvwa itsohunya wala ngwambia we mitume inna tatayarna bikum wamba sisi sari renge ukanyila gini nyi mitume nyinyi lagini mtongeze mvwa ketsuhunya mtongeza lejuanga liwalao mtongeze ziwalo kastumea imesha hatu ya menyeha ndanyi mwaja martina lagini bana mja hunu mwandi sababu handongo za kimungu dini na mdalala alafuri njia harima tabu bo mjijubana harize tabu walo nizo ari wala doandwa dini ndo watongeza la haula wala quwwata illa billah alafari waremani krizi ile juangilo kalingo harima tabu yezi walo kazitumea atiji harido andwa dini inna tatayarna bikum la illam tantahu ngawambia wala mitume wa rabu kaka mjazia ya mawaidha yaoneze darasa na uhadazi alafu ndambia wala ndo uhadazi wala wandu uhadazi wandi so uhadazi wa kosho la illam tantahu kaka mjazia uhadazi wa hanyuho odoja mwirambia Mungu no uhadazi nezo mfanya wozi ndaji na tije kaka mjazia uhadazi wa hanyuho mdoja mwiri hadaya 19 la illam tantahu lanarjumannakum ngarjokum fuliani mawe rutso warima mawe ata wala yamassannakum yitsomparani nyinyi minna ohatuju adhabun zero wambia wala mitume uka ngarimnikawo ni mna avertisma kaka mjadaze mawaidha yao kamjazia za darasa hizo mdorambia Mungu hamba jao haramu ngabo mbebo ngabo mro na rehensi uzuluma na rehensi ndabo na rehensi zina na rehensi jao na ranzedi ni na rehensi rohombi kaka mjazia za mawaidha yao mwadaza mwabaze hanyozana mwarenga scotch mwabaya prr kaka mtsatsoba ya scotch japr mwabaze hanya mwadaza lanarjumannakum ngarjohum fuliani mawe ritso wafulia mawe vamtwate mande lagini tini lagini nzujwa comment on va dire lagini shfaransa o lagini ntongoza u lagini yani lagini ça veut dire quoi ngabo ya uzisaba le lagini tini lagini mtu ambao asifanya ntongobe kazi sija ben so tafsira après nto tafsiri lagini nam lagini nto tafsiri lagini ba aya bani joko tafsiri eyo ngabo aya ijoka utafsiri bani nam aizo wala mitume wajibu wala wandu wa mji wala mitume wajibu wala wandu wa mji wamba ukana qalu wamba ta'irukum ma'akum oulagini wahanyu zentongozanyu zizo kazi sienda vavo zinanye wongeonanyi nyidanyi mwatsongeza ze lagini hizo tabu hizo za mjiliani ta'irukum ma'akum o ta'irukuo ngona nyinyi ta'irukum ma'akum dai yani mndu yamba ndongo kasujira hasibabu ndongo fulani yamba ndio laginani yani ta'irukum ma'akum yani example mimi kan example mjahelewa yamba yani ta'irukum maana ta'irukum tatayarna bikum yarimfanya nukanyila gini ukaza ndongo ta'irukum yani ndongo boko zenjema kazitsuhuja asibabu ndongo fulani alafu wafanya wala mitume uondeze sababu zitije yani example
mrado anzale mna kusukuma ulikusukuma ta edi huswani diare alafu utwakiza wala ulova la ukaswir imana nasoni mbahum wala dabola naangalia abo yambo ta'irukum yo ta'ir yo haram yambo tashaum mtume hamba naha Allahu ani tashaum Mwenyezi Mungu haraza ambaye ndio ambo tashaum ndio tashaum ukandongoza ujira direct utobeza wakize mru direct yani wambe hasababu ndongo fulani ukutuzijua yambo tashaum yani example ndio masalani yani huro habotasi ngwendo hazini huono mronzi yani yamba lagini ndio yamba ulagini homrutia ndongoza ulagini yo haram hambia mwana nyi hokayenge lagini nawe yo haram wambia kai bwana ulange lagini nami yani saa wewe haram lagini usirenga mtu au mtongo fulani uzifanye ndio sababu mtongoza ukasenda mtu fulani yani huro habotasi huono mronzi yani example huono mronzi yani ilimwelewe aya hiyo alafu kuja lamba hindu usikula au hende hazini hudungo hazini alafu mrenge ule umfanye nuhusi umfanye manuhusa ulagini alafu ndambe bwana ulana usomui mna mhelela botaso sukwa lewo beseka just tanji subhan yani ndio yamba lagini alafu hiyo haramu hiyo harara wala mbari yamba la puaz wala mbari yamba la puaz ni la puaz c'est haram dans l'islam pour dire ça c'est haram yo haramu anafama ndio msijua kanye do ishia za barizo msijua kamparosha za barizo wandu kwamba hizo mparosha kamja parmana mido zishia wandu kwambia mru kari fulani bwana uona usomui harende aibo imruna msubusha botasi no shoza aye no host harende kamri ala bando sukwa leo badizi sura za hezila na lagini hapo ndio hamba lagini alafu yo haram yo haramu harimu au silamu hizo kazambo ukana hutia ukana yani hutia uharam hutia ulagini huonesa ukana aremruola ndiye atsongeza watulamba ndo sukula nono kazirendwa au mathalani example alafari ledzito alafu ledzito ngali trembleo ledzito ani nukale zio tremble alafu ngaba ko hambari aibo ledzito linu yabo ekande la gauche ekat jindini yabo yo problem aibo yabo mtoka undani problem yo amba la ginani urenge dzito la batani ilo dzito bai normal hulirende ukande lijoka utongeza uhondani tap haya alafari ledzito la satena je sais pas ledzito les alafari kangali wawao kaile crack il a déjà qui dit n'importe quoi c'est ça yani tashaum c'est ça ta'irukum qalu ta'irukum ma'akum yani zendongo hizo danyi de madam bia hanyo ne zendongo za hizo ndrabo tsindoka harile dzitsoli ku harile dzitsoli wa wilwa no tsindongo jizo mrata zindongo amadizo ndongo za batani aizo ndongo amadizo zo amba lagini lazima mtume haraza amba hiyo haram harile dzitsongali wa wala fudu amba hapo mtoka mndra mapesa je vais gagner l'argent pourquoi tu vas gagner l'argent parce que ça craque alafu harile dzitsongali wa harile dzitso ça se dit je sais pas ça pique. Il a déjà qui dit ça n'importe quoi. Ça c'est haram ça. Harile dit ça pique après ça on jonda mapesa. Haram hono ça pique. Ala farum honongo wa wao. Ala vwa kutoka hunda mapesa. Ala fodo zingarom hono we bus. Kutoka hunda mapesa. Mapesa hindi kutoka mapesa. Kum honongo ça pique. Et quand keli etsekereka honde urenge bakuli la putu. Comment si c'est comme ça, c'est mieux tu prendre un bakuli comme ça de poutou, tu prendre un bakuli de poutou et tu mets dans les yeux. Comme ça, il va craquer beaucoup, tu vas gagner beaucoup comme ça. Ou comme ça, et quand il y a les dito, les coups, les dito, les wawilo, on go jonda mapes, et tu kere kaonde urenge bakuli la putu. Putu liwa ujitia lo maton tonanga bobo la bakuli la putu ujitia le mato uwawilo hata iliwa pesa yaje tonanga za hizo narendeleshe leza dakika parce que le temps c'est fini et le temps c'est un peu c'est dakika 4 zinchi kuzaba petite narendeleza habari basi qalu ta'irukum ma'akum wala mitume wambia wala wanru wa hum juula ukana ta'irukum ma'akum zelagini hizo zatsongeza zendongo zanyu zitsoenda ninde mloni hizo chatindasi mako inzukirtum ikabanu bo mweshelezi wa Mungu mkubali mweshelea Mwenyezi Mungu inzukirtum ikabo mweshelezi wa Mwenyezi Mungu mkubali mweshelea Mungu ijoka njema zembizo zijolawa mgwajobehe mvua mgwajoto wazetabu inzukirtum ikamweshelezi wa vumweshelezi zo mkamkubali
mjoka mkubali walhamdulillah nzukirtu bal antum qaumun musrifun shanyi wandu mwapotea harimo utsotimba kufuru yani musrifuna yakovumbula bantukari israfu yambaye ndo basi no musrifuna yakovumbula ban yani wandu wapotea wangamia watsungwangamiza zemali nezemvune mesha hao harimo kufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bal antum qaumun musrifun shanyi wandu wakofamfanya musrifuna mwapotea mwangamiao mrumiao zemvune zemali no hayatuhan harimo ndrongombi eza jiribanundi ngabo wandu wanu warenge yemitume wanu wakawanika pinisio do wandu waho mji huo warenge emitume wanu wakawanika pinisio wakawanika adhabu nziro warenge mitume wararu wanu wende wa wafungu harimwa place public harishilendo eze aya banga so harimwa yasin harishilendo harimwa aya suratu yasin warenge emitume wararwan wawafungu na poto wawafungu ye mindu wawafungu ye zitwa wawafungu hobangweni mo wandu alafungu adingo vira haina yashinda ngudo vira bala iwasukula mbeye yani watso wafunga haina ya vira gutso warema mbeye yabala majankudi haviri bala aholeleye mitume wala watso wafunga bala pinisio wafunga mpublic wahansi bala rango bala ngojoka wahadi ngojoka ujawa uwe wafe ngojoka wafe ngojoka waone sabaya sharaha watso wafunga wahansa mpublic bala ranzi haina mndu wa mji ujovira bala ya watie mare ani wende warenge mitume wawapwaze nyile hamama gavroshi hamawezi amandu wahiba ngona soda wa subhanallah galia za baramadizo la hawla wala quwwata illa billah warenge mitume wala wapwaze nyile wawabahamisizi mitume mitume bade dini inu ihondroa bado wandu dini wahondroa bado wandu dini wanu waoneswa makafa subhanallah wapulwaze nyile wabahamisizi wa lekeziwa watilo uchamfu mitume wakamili watolwa za nguo pia watotolwa za nguo wani hawezi usoni mwa dunia hawezi la haula wala quwwata badi Mwenyezi Mungu nasubira badi Mungu inasubira badi Mwenyezi Mungu nasubira wallahi mido tuzisa jauka badi Mungu nasubira nando wanruano wahimila adui o wanru wadini watsungu wafanya masakiri na utabisho wanru wadini no tabisho Mwenyezi Mungu atsungu waranti jaubahi watsungu waranti wendelane zemfuzinu badi Mungu nasubira Allah badi Mungu nasubira watowaze nguo pia mitume wakamili watowaze nguo wani wa public hawazi agalebu mwanadamu mtume woti mrumbasi woti mramadami woti mru simple madami mimi ni kwambiao woti ndami mimi unjuwao kami fulani na fulani tizalwani fulani woti ndami woti mru simple mtume nabii mtume wa Mungu yabe wani Mungu nje mumpweze nyile mumtoweze nguo hawazi mumfunge ya mpibliki non c'est grave aizo warungwa dingo birabala we waholela majankudi eni ya hula bala majankuda waholele ya mrabiri bala watimare na zila alafunga boyi mru wambwa nde mwanzani wa Yasini winde mwanzani wa suratu Yasin ye hambwa Habib an-Najjar arishilaz aya za jawabasa abahando rujoka wasulile kondohondo nenjizi neladha ya he mwanzani wa Yasin ikawishoka abanari suratu Yasin ngena mwanzani ye mwanzani woyondo ye hambwa Habib an-Najjar winde mwanzani ya vumbulo harimwe suratu Yasin c'est le grand ami de Yasin c'est le personne de ami de Yasin c'est lui winde mwanzani wa suratu Yasin we ujulo kande mwanzani mhu wa he Yasin de mwanzani mhu ya vumbulo harimwe Yasin alafu mndu wambwa Habib an-Najjar yeye hakaya harimwa wa mji shahakabo fuma mji yani dans les frontières do harimwa les maisons de frontières hakauyanshi enyumba hahe hakauyanshi o harimwa ye frontière hakauyanshi harimwa frontière alafu akamndu maskini alafu aja kufanya menuzie na mbeza menuzie na ufanya mbeza menuzie après Mwenyezi Mungu ajamnemesha hamnika mapesa alhamdulillah hamnika mwaye hakaushinda yesaidia wandu wa mji zejaza mji ya utowo msaada wa haya ikazijaza mji ya usaidia wanroka humji waka humstehi ukaye mru mzeye wa mastehi hakamwade uwade ambao judhamu yani zungo za hake zikana uwade ngozi akana uwade ngozi ilo badili hamba alafaka namna mwana tena hakamwade mwana uo hasana ya bonata kajabona
mwana uo hambe harimo madoktori wenjo mwangalia takajabona alafu mitume wanu wakati wakahuja waviriho waonana nemze uo harimwe nyumba yobo fumwa mjiho alafu hawambia ze habaru kange na mwana ulo mwade wawamweleza ukabanu si mitume rabewa ni Mungu alafu hawambioka enamwonese ni ujuza na mirakli njo usilimu waombele moto la dua Mwenyezi Mungu abonese mwana ola mwana ola habono base mwana ola bo yabona ola Habibu Najari yadambo Habibu an-Najjar afurahi asilimu direct hatosilimu bala haamine mitume handi sofanya za ibada za hanjio harimwe dini ila handi sofanya za ibada hashukura Mwenyezi Mungu shange mndu haze kalila ngebala wolande wambo mwanzani wa Yasin basibo ya shukuri ya njaru muislamu ya parisa ze formation ukana owandwa mji warenge ya mitume wa wafungu na poto owandwa mji warenge ya mitume wa wafungu na poto basibo wafunga na poto wadingo waholele ya mare we waholele ya na majankudi hawazi imduola ze habari zimtushe wala Habibu Najari ze habari zimtabisha swafi ze habari kajajibiwa yani mndu wa mwema yekajibiwe kauno mwana nya Islamu hahundwa nimbi mndu kajibiwa haukawo la mwana nya Islamu wala mwanadamu jawe wala mbaba jawe wala mwana mmejawe wala mwana mshejawe wala bani haumhuwa mndu kajibiwe kama mwana nya Islamu hahundwa nimbi mkadojibiwa bayola mzadze wabani haho awala mbaba wabani haho awola mwana nyobani haho awala mwana mkadojibiwa mbizi hunde bani hai ikawona surtu mruwadini surtu kawona mruwadini nge harimata mrukajibiwa bayola Habibu Najari harishiyazila harambiyo hazimtabisha swafu bwesho emitume waje ngwa ulo wao mitume ngwa ulo wao wanra mjo warenge ngwa pinisone ngwa wao na wa torture subhanallah Mwenyezi Mungu ngwelezo wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a narangaleza aya bath tasangarja wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a wajamru ya law harimalian sanansa se de côté aux frontières là-bas de sanansa ya mji wajaa min aqsal madinati wajamru ya law harimalian sanansa zamba bali ho mji nyumba he ikambali harimo mji ye nyumba he ndo musizo swafi haja yasa habala mbiyo ngujo yasa fijo papa habala mbiyo wala mru mzee mwade wamru mzee akamrumdoazi sibaki mrumwade maskini hakana wade ngozi oshe mwana hende yabona mwana hende asome wa yedua no la mitume yabona shaye yatujuru akamrumduhazi hakamwade mrufeblu mrumduhazi yani timrushindo yado zungulia shabo yaishia hajuha habalale fijo nezembiyo nguendo habalale fijo lila haya shihaya hatagala mrumbaye maskini mrumbaba ile yaleme wa ulumrumduhazi utushinda yakaulara nzofuma mji hata yaseho mjini ngojuka mrutsola harmwe frontiera ta amraseho mjini fijo na mbiyo yotinyango hizo habalale fijo Mwenyezi Mungu amba waja rajulun min aqsal madina wajamru wayimruda mweje Habibu Najjar sabedir qui s'appelle Habibu Najjar yasa habala fijo ngujo haja tutututurambi halemewa hawasiliho mjini wayawasiliho mjini aenda wa parisa wala mitume wararu wafungwa en public watolwa zanguo pia mitume wala wafungwa en public waholelwa majankudi waholelwa majajau ngwadingore mwambuda ngona zetrasi wala ngutsobalia msumari haja mrungu wala habala shonondesha mro haja mtia wala balat jinje haja mreme waje wahunduye mitume wala ngona damu ngazizuba wazozozozo la hawla qatala billah haja hundondo wala wazozozozo waremma zindini damu ngazizubao walembezwa hawazi na tjije no c'est dur qala ya قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ولم قال من يا قوم اتبعوا المرسلين hamba ewanruwa hangu ewanruwa mji ewanruwa hensi ittabi'ul mursalin namdunge mitume wanu muamini namrensi kwa watabisha namwapulilie namwafungue muamini bawo mitume wa Mwenyezi Mungu siwono ze ajabu siwono ze dalili wao mitume wabonese mwanangu akamwade wambonesa wamsoma dua habono mwanangu abono
ittabi'u almursalin, namdunge mitume, ittabi'u namdunge man la yas'alukum ajra, namdunge wanrika kwa tsuko wanaho muzisani malivo, kwa namba mdoliva mapesa, kwa jamba mlive, kwa jamba mwanike mapesa, kwa jamba mwanike nyumba, kwa jamba mwanike mbe. Shawatso mwambia nuka Mwenyezi Mungu hamba, mtume hamba, ndongo yonyangu eka mtu amine, kaka mtu amini, ena mwarenti mtu watabishi, ena mwarenti mtu waterete naye, ena mwarenti mtu wakaze mbi, ena mwarenti mtu warende wai. Ittabi'u almursalin, namdunge mitume, mzaula hati fijo, mzaula hajari mwandu wala pia mababa kwa mjine mashababi no wenzaze mfupia ngohula, mzaula hajata fijo bala. Ittabi'u almursalin, namdunge mitume, namamine mitume, ittabi'u man la yas'alukum alayhi, man la yas'alukum ajra, namdunge muamini ya mitume watujoka umuzisani malibo ajra, kwa tina bezu ya saleri ukamdo waliba ngewa mwambieni darasa, watungo mwambieni darasa basi ya Mwenyezi Mungu. Wa hum muhtadun, na waba waokoha, wanu mitume waokoha, wanu mitume watukuha, waokoha, wadungu njema, wavuku na madhambi, wanu mitume wema, wanu wadunga nzia njema. Wa hum muhtadun, waokoha, wadungu nzia njema, wadungu ezaheri, na muamini ya mitume, na muamini ya mitume, na muadunge muamini. Wanru mjua uzisawa la Habibu Najjar, yebanu hu amini, wanru kawanu mitume, hu amini, wanru wandrabuanu, mama mtueri wanu. Subhanallah. Bada dininu ihondro edininu wambeka wewe bo Habibu bo Moses wala Habibu Najjar, yebanu wewe hu amino wanru wanu, hukubalo wanru wanu kawanu mitume, hukubali wanru wandrabuanu jado rambaza ndrabu hunu, wanru wanu jawali hadaya ne zendrabu ne mama mtueri net jintini wandu suwade baheola Habibu Najjar nguambio nguwajibu. Wama liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، إنما جنت جوك وعبودينا أميني الذي فطرني، ولا ينهم بميمي ti ameni ya mitume wao, ti ameni Mwenyezi Mungu, ti ameni na mitume wao. Zabarindi nintojoka ameni ngamshanga yaoje ya mzaulaka ushowanrwa mji pia ambanga mshanga yaoje Habibu Najjar hambanga mshanga yaoje. Wama liyala engami na nrongo endrini zijoka unizia mimi. Pourquoi? Quel problème? Problème ngondahu ya mushkila ngondahu. Wama liyala enda zivi nlonizo nsojoka uamini la a'budu alladhi fatarani, nsojoka uabudia Mwenyezi Mungu yaniumba, alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, ni Mwenyezi Mungu huo ogahendi homjoka urejeyo nsipia niwanrwa mji izo mfanyao izo pia ngamjoka urejeyo kwa Mwenyezi Mungu, ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi aliha, Habibu Najjar ngwambio wanrwa mji husoni ngwambio ka attakhidhu min dunihi aliha, enga mwanzao ni renge mndu ajini muabudie, nga mwanzoni abudie masanamu mimi hamada nyibo muabudie masanamu. Attakhidhu min dunihi aliha, enga mwanzao ni abudie mndu ajitote Mwenyezi Mungu ni abudie masanamu. En yuridni arrahman, eka Mwenyezi Mungu hani kusudia bidhurri na tabu na madhara, la tughni anhum anni shafa'atuhum shay'a, waungu wao kwa na unifaidisha na mbarongo, wala hum yunqadhun, wala kwa na univukisha nile baya la Mungu. Inga mwanzo ni abudie hindi masanamu, ni abudie majini, ni abudie miri, ni abudie jua, waungu wao pia eka Mungu anikusudia ni hundwa nimbi waungu wao pia kwa na ushinda wanivukisha nile baya la Mwenyezi Mungu, kwa na ushinda wanike ndongo wani defende hosoni mwa Mwenyezi Mungu, kwa na ushinda inni
ngoelezo hendelea wala Habibu Najjar ya Yasini ilikuwa hisoma ilona ladha sha maskini da wandu atohelewa hizo wasomao ilona ladha na furaha sha maskini da wakandu watungo soma jaka wandu wefanya fijo enda mbio hamandu aroswa mbio wandu isoma fijo hamandu aroswa mbio hamandu walimao hamandu tijiwarenda jongo isoma haraka ngodisha mungu isoma Yasini hata fijo ngondo mbio wa mali ala abudu alladhi fatarani wa ilayhi turjauna takhno ngosomo habari litukufu ngosomo habari za tukuha wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إنغو منزوني عبودية مرتت Mwenyezi Mungu إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون كم غاني كسودياني هندو نمبيكوا نوشندا wanivukishe wala wanikemba ndongo inni idhan lafi dalalin mubin Ekanga mwanzoni aminie masanamuno wa ungu hanyu yabo tipotea tsangamia inni idhan yabo mimi hakika ekatsidungu ye masanamu ya hanyu ti amino wa ungu hanyu tiranti eza Mungu zanikwe mitume wanu idhan la fi dalalin mubin yabo tipotea tsangamia inni ngani mwambioni bo wandu mji ngamtangazo wala ntimuhara ikamranga mitume wao mwafungu hawazi mwafungu yabo ngamwaholelea maji na uwatabisha ukakabatu jo subutia zambe kabatu jo subutia mbe bahari nganyina mfu ngamfanya hizo mwanzao nganyina wandu mji ngamjua wandu mfanya hizo mwanzao basi mimi nsimhara ngamzambo inni amantu bi rabbikum fasma'un si amini Mwenyezi Mungu na mshie tsaka mtangazo inni amantu bi rabbikum fasma'un si amini Mwenyezi Mungu na mshie banga mzambo wala msimhara wala msubandaya inni amantu bi rabbikum fasma'un ya Allah يا سلام يا حبيب النجار يا سلام ابو مزايا وايماني يا سلام ابو مزايا وخيري وايماني منزاني وهي ياسين منزاني وهي ياسين يا سورة ياسين اني امنت بربكم فاسمعون اذا جرنا سبيبالا وانرمج ديركتي ونرفيها Owandu mji direct wa nervea warenge ye mzeola wamba basi ngojoona hujone saka wa msubuti we kuri mro we hamba izo wanzao we kuri mro kutimuhara na mro ngojo wana izo rutoka hone sabasa ngojo wana izo rutoka hofanya basa ngojo wana izo rutoka ufanya basa ngojo ziona basa eza jirinda zibi warenge Habibu Najjar wamfungu bonsi warenge chevali wafungu ye mindu ya Habibu Najjar warenge na chevali wafungu ye mihono ya Habibu Najjar wamkaza bonsi wafungwa bonsi ngabo chevali zilohula husoni zia hafungwa hamba hafungwa mbonzi na sheni alafu zizingarwa ni chevali alafu ngabo wasatsena hula ngo na chevali wafungu la Habibu Najjar wala mrumzaye maskini mrumzaye kuhanzo mji akawasaidia wadiwaza zenje mazahaya wadiwaza zenje makawafanyile wazidiwaza pia wamrenge madama hamba amini Mwenyezi Mungu wakaumanza ale wayatsu amini Mungu shabo ya amini Mungu yawambie za kweli la vérité qui blesse la vérité qui blesse la vérité toujours touchante toujours la vérité et ze kweli zotabisha roho ze kweli zotongeza emadui wakana roho za mro wakana roho na shifuba shamoro toujours quand tu dis la vérité toujours il y a déjà qu'il y a de mauvais cœur ngwajo hufanyina nizofanya warenge mzeola wamlaza bonsi wamfunguneze chevali wamrohora wandiso mzungusa harimwetera wandiso mzunguso harimwetera ila wandiso mzungusa wamzungusa mzeolata wazia wadoba laze chevali wanuka pashoze chevali wejawe rwariye mzeola ngwadingo jawe mrwariye mzeola hararilwa ni chevali habihwa hata waja wandu warenge shuma wamtiyo harimwa ewazi ya dingo de place ewazi ya dingo oyi Habibu Najjar hararilwa neze farasi zila pasula ziungwa terwa
Mwenyezi Mungu warenge shuma watiyo harimwa ewazi ya dingo shuma wakaupasue wazi ya dingo wakaumpasua wa ya Habibu Najjar watorenga shuma wa mtiyashu harimwe wazi injata hombani wavuru ye marumbo de marumbo ya Habibu Najjar yakauroha o harimwe wazi ya dingo yatoroha hamamru yakauzalisiwa difference hamamru uzayo shando tsoke marumbo kanikajaza ya husoni shado dingoni ya adhabu ya mro yakahonesi wayo hakautolwa ye marumbo ya hai wakauti ya mashila hombani ibiro harimwe wazi ya dingo ya Habibu Najjar emwanzani wa Yasin basibo yatulwa hula directindin watowa ye marumbo ya roha harimwa ye wazi ya dingo wamtafidi wamteretere wamtowe zambani pia re marumbo rezenye zembubo watofanya hamambuzi yakawasulwa wakafanya hamambuzi ya vasulo hamambuzi ya kautoratero mteretere mtimizi wa muhafu hamasakr basibo yatayajohufa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambulia ze milango ya hembebo yo minane Habibu Najjar Mwenyezi Mungu hambulie milango ya hembebo with porte de paradis Mwenyezi Mungu hambulie milango ya hembebo yo minane neze neema zilo kaburini haonesiwa ze neema za hembebo ye jardin ya hembebo ilo kaburini habuliwa ye jardin ya hembebo iliyo ho kaburini ikawo yo jardin ya mbebo ni habuliwa embebo ya heze jardin zilo kaburini habuliwazo haonesiwa hardaonesiwe milango minane ya mbeboni sata joona e jardin mbebo ya hokaburini hardaone milango minane hambilo uka Mwenyezi Mungu ambendini qila dukhulil janna ngwambiwa wala Habibu Najjar asangwambiwa ze habari atajulwa ya yafe habuliwa ze neema zilangone siwazo Mwenyezi Mungu ngurambio harimwe Yasin qila dukhulil janna قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبحانك ربي سبحان الله الله الجليل الكبير المتعال mwenye njema mwenye utukufu na za dakika tibakisha na dakika mbili basi bwatukufu nga mwangalwe saya hangu tibakisha na 2 minuti ya wakati uhisa na ze habari ngizo na ladha Yasini ngio na raha Yasini risoma oinu yenza baraka
Yasini enza mariziki, Yasini enza mariziki, Yasini enza baraka, Yasini enza unono, Yasini enza shewa, Yasini ilona sekrebo haringiona ladha. Shalmjoni samihize dakika zibaki mbili basi, le reste 2 minutes. Mwenyezi Mungu rambio harimwe Yasini. Baada bala qila hambiwa wala Habibu Najjar hata ya Jehufa ya buli wazila pia onesiwa. Qila hambiwa wala Habibu Najjar udkhulil janna, njia mbeboni bu Habibi Najjar. Udkhulil janna, njia mbeboni bu Habibi Najjar. Bu mwanzani wa Yasini, anta sahibu Yasin. Sele amido Yasin toa, tuwa sele amido Yasin, sahibu Yasin. Wende mwanzani mhu wa Yasini, wende mwanzani mhu wa suratu Yasini, wende mwanzani mhu sele gra amido suratu Yasin, Habibu Najjar. Alay udkhulil janna, njia mbeboni uoneze ladha. Basata ya jobuwe matso haonoze neema zilo harimwe jarde ya hembebo ho kaburini. Haonesiwe namna joka ulandro, haonesiwe namna joka uvazi wandro, haone namna joka uvamwa, haonesiwe milango ya hembebo ekasaro ho kaburini ya joka enda ya njio harimwe mbebo yue kasaye kia maisha ija. Haonesiwe milango minane ya hembebo, haonesiwe zeladha ye miro ya maji, ye miro ya ziwa neza shahula nefijo, haonesiwe ye ziwa nzaneze nyumba ni namna joka ukaya. Basata jona zila pia qala hamba ya laita qaumi ya'lamun, ye maskini ye kaumu ya hangu ikawajua zinu. Mwenyezi Mungu wajulize waokowe wanruala wanike imani wasilimu wajuezani hundra waje waone ladha. Ya ilahi ya ilahi eutsone sembewone raha kujawadeya shango tamanitse na owanruwa haho wajue ili wasilimu waje wanjembe woni wenawe. Ya Habiba Najjar wemruwa imani kweli, Habiba Najjar wemruwa subira kweli. Yabone sembewo kutsamba Mungu ngamizo wanruwala wakahuwa wakahupaswa pasua wahutsambaza tsambaza wahutowe marumbo wahudharau waurenda mrutsi hindru waurenda mbamritso ya maana kujaombela duwa Mungu ya wangamize, kujaombela duwa Mungu awate mroni shaye duwa ya hongombo Mungu ikairi maskine kawajue zani hundra zinu wasilimu wa amini wajoja wahundu zenema zinu vao. Ya salama ya salama ya Habiba Najjar. Qala hamba wala Habibu Najjar ya laita qaumi ya'lamun, ye maskine ke kaumu ya hangu ngwajuwao ezani honda zinu. Bima ghafara li rabbi, habo Mwenyezi Mungu yani samihe madhambi ya hangu, ye madhambi nakana yo pia Mungu ani samihi. Wona amini ye mitume wala, wona nusuru ye mitume wala, wona himilia ye mitume wala, wona mbeza kweli na mbeza Mungu. Mungu ani samihe madhambi na yafanya pia. Waja'alani minal mukramin, Mungu anijalia wazima no wandu yako watukuza. Tsaminga mtukuzi wa uhamgo, tsaminga mtukuzi wa niwane raha. Andi sohamba zila qala ya laita qaumi ya'lamun, ye maskini eka ye qaumu ya hangu wajua. Bima ghafara li, hebo Mungu yani samihi zembi za hangu maskini eka wasilimu ba wajua samihi lwe madhambi hamandami wajua kati samihi lwe madhambi. Waja'alani minal mukramin, Mungu hanjailiyo harimo wandu tsena ya watukuza. Ola Habibu Najjar hasabu mzeye hasango harimwa zenema hasango harimwa yeladha owandu mjibo watukufu eza jirinda zivi wadunga mitume wala walovala ngwatsungo watorture na watorture wawaputo wabala walio bala. Na Habibu Najjar ngutso hasafu endo hamungunge mbeboni ngudomba zila wandu wala wandu wa mji watowa ye mitume wala bomzeye ye mitume wasawa tolo wala wajuswa wala waka wadzubiswa harimwa zisima za maji. Alafeni samradu anza jusa shahitongwa tsungo waremanyendo. Subhanallah, mrungu tsoja shahitso haremanyendo waremanyendo wapasula zitwa watafada tafado watolo wahanso abonsi wadora rilwaneze mpundra wera rilwaneze shevali watereha ye mitume wararuwala.
ye mitume wararuala watafudila watondola wa ulo wafu basi bo wahafa zembingu zomfukare zirindindamo mzee zembingu set ciel tremble zembingu ze ciel zitremble basi ho tremble Mwenyezi Mungu amba wama anzalna ala qaumihi min jundin minas samaa wama kunna munzilin njabeha jeishi jinji la lombinguni kabati ndongoza weha jeishi jinji na le jeishi wala msulibeha ngambe hweda ikawamba Jibril nkamwanzo correction joka ukanziro Mwenyezi Mungu ngurambiye wama anzalna ala qaumihi min jundin minas sama wama kunna munzilin Mwenyezi Mungu amba njabeha jeishi la lombinguni njambie malaika wa bale jeishi wadzube wangamiza wa mjiula pia wala njambale jeishi ligabilio mjiula liujusa liuhezebo juli watsambaze wala njamba shando toka Mungu hausiu Mwenyezi Mungu heya usiu eza jirizi heza eya umbe dunia usiu emwenza subira hausiu asabur emwenza subira hausiu yesu yasiyo ikanziro mitume wararu wakatuzima wawaterese watondowe hawazi wawafishe hawazi situasio nyangu situasio nziro hotorengwa wafishewa hawazi mitume kamili watortore watomaji afaya hamama bandia wandu hamandu watona maana wala yadwanza ya zambe haibna jari wamfanye torture wamtoe marumbo warimwe wazi wamtorture izembingu zirindi nja situation kaitsinyango Mwenyezi Mungu amba abhange video correction Mwenyezi Mungu abe kazi amro ha daika Jibril ya Jibril daika Jibril prepare banga banza wa hebe wa misil nganzo mission complet ye mission complet nganzo ijiri enda hubi do harimwa wa mji wa ula wambo Antakia au anazoni wasamba ukamjimra jwa samba Antakia hamba nganzawo pinisio joka nziro nganzo dekre nziro ye mwanzani wahe Yasini hatorture wa hafu ye mitume wabe wa harimwa mji ula wakayabo wasaidie mwanzani wa Yasini wasawa ulwaya mitume wa wafu wa Yasin ye mitume wararu wa suratu Yasini wa ulwaya ye mwanzani wa Yasini ba haulwaya lazima Yasini nusura nyutukufu ketsubidi birejao ke na ukire mwanzani wa sura ya Yasini ya ulwaya jao ye mitume wa vumbulo harimwe suratu Yasini watso ulwaya jao zise lazima wa mjibu wa jirikafa lazima ne mission eunikiwayo ndedaika Jibril wanama watukufu edaika Jibril wasabale maviwahe ngusiho narionane maudu shamjo mwambiani wala mnandrongo na kanzani mwambiani ngeni towe Fatiha yabor sarizia yabo ngarjurenga maudu wama anzalna ala qaumihi min jundin minas sama wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khamidun إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون wananyasi watukufu yabo maudu ngarjoko na no harima episode numero 2 ya he emwanzani wa suratu Yasini simwambia nuka Yasini ngio na habari simwambia nuka Yasini ngio na ladha wallahi ngarsoma wa Yasino malahoni haina usiku shaye maana rifanya umsajaja na usoma fijo dabora hamratu uona ladha ya he Yasini rahamru katujua ye ladha hizo yasomao de maana rifanya mzaha de maana utsugona mrakati ya Yasini kulala kima hamabala ngo tondo muhoga Yasina kulake na kalema no engo jose ayosomao engo jongo somwendini engo jongo wamboji engo jose vumbulo yabo hata wafanya fijondo mbio calmez-vous namsome taratibu hiyo aya sura hiyo ngio na sekre buhari yabo yesura hiyo ngio na Mwenyezi Mungu kajibula jawihisa ukari mwanzania ulo yabasise lazima wadzube abo hiyo ndio joinde la maudu watukufu rahara jatimiz ngamena mna message mtiti ilirjo towe Fatiha na wotsono arimwa message jana arimwa commentaire ukangabo mrudu wodungaze darasa hafiwa ni mjomba haye Mwenyezi Mungu namrehemu Mwenyezi Mungu amrehemu yamlazebema Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinahu fil janna siwono ukana hari ngabo mru ikao hafiwa mrukodungaze darasa mwanamshi ari mjomba hafariki tsiona arimwa commentaire jana bona timize darasa ukamiangalia sihundu hari hafiwa Mwenyezi Mungu namrehemu yamlazebema arjoto ze Fatiha banda botsena rahane jatowe Fatiha haturajuzia basa ilir juzia ngamanzoni mweshele zizi mlandongo mzima mtiti
wananyasi ikao waishilia edua ila ramwambiani alafu wa sante ndongo tsamba wani pare wanambie besho akawa para kwa jani parisa amanzoni washele zemba ndongo ile jo kanzani para nambie reka hishilia une fois reka deux fois reka trois fois mnungo nzani pare ya nambie ngani mwambie ono wakati mrojo ka uni parisa rimwa telefone mratu jo jitabisha ikamrungu ntsaho harimwa telefone mimi harimwe 07 53 45 ani 45 21 42 kamrungu ntsaruma telefone mratu jo jitabisha kango ntsaruma telefone harimwe 07 53 45 21 42 unyakati mbili ndabo joni Paris yani rangu 14h ikarswali ya zuhurio rangu 14h ata mpaka 18h 14h jusqu'à 18h eka 18h ija mitirenge telefone abo wakati yonga mrepoze ngamina ndongo zangu ili 19h ndo jani fanye darasa yabo ranzi 14h ata 18h 14h jusqu'à 18h kodeni parsa ma téléphone sinon kakudeni parsa yabo rangu 23h jusqu'à 1h du matin yabo izo lera mbili 23h jusqu'à 1h du matin yani yabo ava ya 23h rangu 18h watukufu mushilawe darasa yani yabo haina mrikanga mushile darasa ili mjuwe ndongo yoka yani yabo kamrungu hari ma téléphone nyonsi pia mdunga we darasa yani ngo joni parsa nyakati mbili basi yani 23h jusqu'à 1h du matin joni parsa au 14h jusqu'à 18h d'abo joni Paris abata timambia e kamra ni parabo tasikano ni Paris botasimi ulalati siwa e mri ni parabo tasaba jitabisha e mru joni parabo subuhi aboni tabisha e kauni para ava ya 14h kuna uni Paris botasimi ulalati siwa au kama seumi tisu abo kamina ndongo zangu niko fanya reka usoma reka uswaji ndongo zangu sina ujua ni mwambieni zo mngude uju ayo sabo masiku miti siwa abo mida uju hizo nifanya hizo ndongo zangu bena hangu bena mngu hangu ayo zo mi ulala shambe botasi abo mulala botasi mulala seteri botasi abo katila botasi uni para abo ngoto jitabisha kuna uni para salma telefoni botasi ayo zo yawe kamrungu ni para boti mwambieni za nyakati mndu adu uju ani parisa ma telefoni yani abo kamrungu ni paro 14h atampaka 18h dabo joni Paris des élèves hizo 14h 15h 16h 17h ata 18h abo 18h jusqu'à 23h kuna uni parsa ukao tonga mje mondarmo darasa yabo kwanza uni parsa tena 23h jusqu'à 1h du matin et ka 1h du matin hisa abo za telefoni tizia abo za dunga abo zo ndongo zangu rekaza uswali rekaza usoma reka ndongo zangu ya hadisi mimi mshangu reka no wana reka pia abo hizo zibakwa kati huo 1h du matin ndabo tasi kuna uni parsa tena hizo sasa mwambiani bwa tukufu Numero 2 nanzao ni mwesheleze ni ndongo ya bili iliritowe Fatiha tamaudu jerendele ne zabarza Yasini bwatukufu nanzao ni mwesheleze ndo ngabo wandrikawo wa ubeshewa malala wa kautaha ikawrika wasaidia bureri wa besheya ngabo wa ya Parisa ngabo watu Parisa hao tsikadani mwesheleze ni mnandongo ngabo ya Parisa ngabo watu Parisa hao aizo wala waparisa warijuliza ngabondu wakautari waefanyile dua le dalao la zaima wala wakautandongo za uzaya riwabeshe ngabo wasaparisa ngabo wakautaha ho wana mrano so wana tulie ngabo mrano se mrume anze mri atulie arensi wonze na fikirambi awe mrume adungu au mrungu no mvinyo na bange umnosea ya bandone zendongo hizo au mrukatula wa mushkila ine mrume ngwavura nawe kaya umasahira wendinili mri wanwe mgatoweze problemu hizo aizo izifumula zinji au anasho watu wala watu uzaya ngilo au anasho watu wakanza hundra ume pia rifanya ribesha mru alafu tikana ni mweshelezeni nukutoka mrati shangaye na mjue ndongo mbili ngabo retari ho postu ikamramba ngonzo abeshewa ngabo retari ho postu ya ndongo mbili retari ho postu ya ndongo mbili mratu jamba ngubeshewa hafanya insemeni kajahunda jambabo bofungumira ha yabo yo foti ya ho postu ngabo retari inji swafi retari inji swafo postu abani mwambioni omwandonde opostu warambio yo kabatsi mrojo ko parsa muwe ya insemen kena ukiri muwe ya insemen kena ukiri ngabo kontroli zinji hola postu ngabo retari shelimra tujo trafijo kabo fumitifanya 5 jours insemene nja Parisa de manene mwambia woni ukabora ha ngerenga ontu zinji ngabo ndokoro wabeshata raha kwa Paris raha au ka opostu ngabo problemu mbili ya mwando ngabo kontroli nji hola postu controlling yo inji koli nge kontrole wao swafi madama yo koli yotsibahasha shayo koli ngabo kontrole inji ngamzijuao ukahata ye livrua homrutotina mruma pesa ketsuki mpaka nde mwinyi wa yati yabo postu ishange ketsi amahale zinongongo izishange ngamjo ndongo za postu aba aizo homrube hakoli nganzawo ekoli langendo yatundwa abo ngabo retard
yekoli yani buteiza kamili na hindini za tulabala za fungwa nganzo wa kontrole wajuwe zila hindini eshila hindini zilanga jokanza zipashe train jokanza zipashe mvio yabo mbendo jokanza ipashe mvio iridi pashe train yabo nganzo watundeze koli ebala kabati mzinga naweze koli nguzo nziro yo makarito bwatukufu yotsiba hasha aizo mrata tafi ijo mrata bofu miraha yabo nganzo mriele weze ndongo izo ko postu ngwaona article zinja basi ngwaona problemu zinjo post mnanrongo mtiti mnungu tsotabishiwa halindi hat yotsi mpakani mwadanyi wanyinge bidu mzijua haina mrabungu juo ka ho post besho kubesha mnanrongo mtiti ngutsorenga ntsihu na ntsihu tsiba hikoli za maji yabonga nzongo ngo wahara ayizabo lazima watunde abonga jo waswili eni mrubo ko ihomo atishangaye bofu mitfanya insemen ja Paris bada bondo post ushatsidasi koli za maji zilonziro ayofikiri ndi koli zilombe za maji zilonziro watso ujwe bane maji yanushinindini haya ngabo maji yatilwa dalao lahele dalao la uzaya lambo shajaratu maryam yabona nzitilwa le dalao yabonga overi ye maji yashanjanga overi yabo lazima watunde wajue ye maji yanu ya loveri shinindini einu tsipuazo einti sumu einu katwanze ndia no somru harimwe yamvio abo lazima washangaye abo lazima watunde wangalenranzi izekoze koli aizo watunde ebane majianu ya loverianu inu ya uzaya inu dala ukwatujwa kala dala ula uzaya abo lazima watunde ngona hako posto watunde aizo bakana tsokirido abo tsikadani mwambia nikana ngeretarewo ngehomao shilibanga bwatsungota fiti bofu deja ngamina 3 jours kujanerea baada abo tsidami abo posto bananga bantu kongeranga hata 10 jours bananga barenga hata même 10 jours bananga bata wakorenga une semaine ngabarenga 10 jours ngabakorenga hata 2 semaines ngabarenga hata 2 semaines ngofikiri karito la jaya zindu lanzoni tulo harimwa bis au tulo harimwa train au tulo harimwa mvio ngofikiri watujorenga direct watoleti ya jawo na ukatujoe mbendulo ba lazima watunde ekayibali wayiroha mahala yende mahala hunwaje ukabeka nakaja direct mahala yabonge ndo mahala hunwaje ekesa ende mahala hunwaje hulango rudu warenge watunde waangalie postu ila warenge wangali wardi tsena wa deplaso mahala hula ibali wayende hasatsen hula wende tsena wende wangali ibakiba la njuru wa itunde wangali ngerdi tsena ije baliwa ibe waye posto ulio nimesenga mwiloza ba yabate joka wasuliko ulio waiserenga ntsuzinji ngere wantsuzinji akabonge ndo postu ya mwandu ya centre yende ya tundo hula angaliwe shini ndembe ndilo ba nibulo wabo wangaleze nokozule wardi wafunge wardi wa iba wajoba bale tsena iro ijo harma le bavula hakola ke centre ulio après banda avec le bavula ke centre ije balu yangaliwe itundo irdi balu ibe aizo komzijwa aizo tikadari mwambieni enukto hiyo bwa tukufu premier et deuxième chose harma enukto hiyo tsibasi bala yojo irenge ntsunchashi 4 jours 3 jours 5 jours e kamrungu fanyo mbendrambo recommand imrujua ija haraka yojo ija haraka mbabi besho ngofanya control ngwatundao ngwangaliao shawo ufanya haraka ija haraka e kamrafanya recommand na sakara ushinda rudo fanya recommand ukarecommanda mrujo lima pesa menshi yana badala ukamrali be 40 euro mrujo kada libe 100 euro na 125 euro na 150 euro na sakati ne mapesa wajo shida do libe mrukoli kana ushida libe mrukoli aizo yabo yende rezo ya bili ukana mrati shanga uka ngari kovesha wa shanga ribe post normal do tsendo post wanroa bime walibe normal yabo kaka rito libi mwa izo mndini abonge joja 40 euro au ije 50 euro yani kaija nzima butenzima bwende joka uja 15 euro au ije 10 euro ekazi ja nzima umbili ije fero 15 euro shaini sale karto lela ja lijoka ukakati buteya windri na utrwa yabonge tsungoja 50 euro za kamila u 40 euro na boyo normal yongo topos normal ndo tsonda wakaze yonga mjua oti mpaka na mwambia nyinga mjua ndongo ranami ngo tsonda wakaze karto bala yivimwa wambilo kaivimwa ulibe normal yabonge rengo ntsuzinji in semaine hata 2 semaines ngazirenga hata 2 semaines ngazendao aizo yekufanya ije haraka 3 jours 4 jours nganzomba hindu yambo awo recommand na recommand mruliba ali nyinga mzijwa recommand ukamna barua mtiti yo barua yeukazo abalaivimwa imna barua wala tena katsumwe barua basi shauridi warenge na tjindi ntsaila ya hao tena waridi waivamba ngono alafunge wanzikaze longobo jubala tena nge warenge wavimi yabongo abima umbili ngwabima barua ila watabhari ne legobo la wakoutia le mnagobo ola wakoutia bwatukufu mnagobo wakoutia bwa bana uti alafu abimi abo recommandi abo yoyo urenga 5 jours haraka 4 jours yo joinde haraka sofio beshongo tunda ngendo haraka sha nganzo pesa mencha ukamna barua basi ngotsambilo ulibe 5 euro na 10 euro umna barua yo mna barua basi wa recommandi yo c'est enveloppe seulement
ngono recommand ngo tsenda hivi mabana mna barua recommand hambila ulibe 5 euro izonga msijua haumra libe 10 euro za kamina ila barua basi fatuza ujoka renga karto ubime ibe ho recommand yaweka ngonzo ubime karto libe ho recommand yende haraka yabuyonga nzumra jilibiye bwa tukufu yonga nzumra libe 100 euro na 50 euro za kamili mimi tunautoa 100 euro ni bime mru recommand mbambe mnamra keras aizo bomru na kera mruna juwendo mbabi amatsikandani moshelezo kamruna juwendo kana wandura wabesheya ngabo wa Paris ngabo raha shayo ngarifanya post normal yabo lazima na wasubire wadolinda ze 10 jours au une semaine au 2 semaines au kayo ibimwa normal abo ngarjo ujwari libe 40 euro rimbeshe au ribime 50 euro rimbeshe le karto sava sha recommandi yabo yebimwa bwa tukufu yonga zo pesa yo recommandi karito la kamila nzonende recommandi au ka recommandi yo ngojo besho karta so ha recommandio kaisayija ngojo sinye mrubelo amba kartas post wajo unika usinye shay post normal kuna hero kartas wotso bale koli wa hwere abo sawa azabar ukare kai uposiziwa normal dio rapos normal kuna poro robaru wotso bale koli jaw wajo unika ubuwe urank sha recommand yabo ngojo bale wajo here resu o post ora mru kartas wa hwere harmwe batletri bala wajo da honi wa hwere wambenda renge koli ya hotsi ukampa ke munyarenge wakati uwe bali wendebo postu wendo waninke urenge yabo yo ukaba pesa meja ukayo uka garanti uka ngenda umhono na mhono postu wajo ubeshe kartas uje wende wende wari abo yo kainchi yabo mru mzima kamili recommandi ngo nzumra libe 100 euro na 50 euro mbabiyo mkarat mitsina ushinda nilibye mru mathala ni mrunge na vero alafu mimi ni mwenjezi ze 100 euro mbabiyo mkarat mrunge na vero yapo siziwa mathala ni karto alafu mimi ni mfanyile recommandi ni mwenjezi ze 100 euro ndredini mfanyile dua ndredini mbabia mkeraza mjodori sami bwa tukufu aizo atampaka dabo ngarjoto we fatiha Mwenyezi Mungu yarinike ezaher Mwenyezi Mungu yarinike baraka inshallah taala sasa mwambiani za dakika mjoni Paris aba basa inu kuna uni Paris ar telefoni mpaka 23h aizo après ya 1 heure d'eta ngojoni Paris ar telefoni après ya 1 heure d'eta mrungu joni Paris harimwe telefoni après ya 1 heure d'eta mrungu joni Paris harimwe telefoni ni 23h jusqu'à 1h du matin mrungu joni Paris harimwe telefoni sharangu 1h du matin kuna uni Paris harimwe telefoni ata mpaka maudu 14h yani usiku de kelio 14h za mtsane karswali adhuhuri ata mpaka 18h ngojoni Paris harimwe telefoni hangu kako yani parso wakati huo abo mpaka 23h ata 1h du matin ngojoni Paris a partir de 1h du matin kuna uni Paris arma telefone aizo atampaka dabo ngaromba Mwenyezi Mungu yarininke eza khair Mwenyezi Mungu yarinike eza baraka wanrwa doka na subra na iman na rona ne maudu gharimwa yesuratu yasin na mweshelendo malarazia mratsi waze rezia ndavala dababi na mweshele aya razia dababi shelebani mtidwa sidwa unadama udiwa sabila dababi watuku mresheleza mwanzo ne comment termina shelebani ya razia na mweshele zirishe وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وده برازية ولا ميتومي وساولويا حبيب بن النجار منزاني وهي سنا ساولويا زنبي nguzi tremble Mwenyezi Mungu ambie daika Jibril ka zenongo kasi normal zenongo za jiro mala hulangizo nziro ganzo daika Jibril zube ganzo wake habari bala abudu mala razia wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi min as-sama'i wama kunna munzilin دبرزيه وتكفو رجوك ورنجا مود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سهل لنا أمورنا اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا طيبا باركا فيه اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي جميع حوائجنا اللهم الف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وقضي جميع حوائجنا واسترنا بسترك الجميل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سهل لنا الأمور وفرج الهموم وألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم سهل لنا يا ذا الجلال والإكرام وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا وسع لنا في أرزاقنا وقضي جميع حوائجنا وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.